नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराघाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ बंगला नववर्ष 1433 का स्वागत किया गया। विभिन्न बंगला भाषी संगठन, स्वेच्छासेवी संगठन, निजी संगठन तथा कई सामुदायिक लोगों ने एक मंच पर जुटकर सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान से एक भव्य रैली निकाला। बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन की ओर से आयोजित इस रैली में सिलचर शहर के कई जाने माने सांस्कृतिक संगठन, क्रीड़ा संगठन, शिक्षक, छात्र छात्रा तथा कई विद्यालय के वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। निजी संगठनों के साथ साथ स्वेच्छासेवी संगठन तथा दूसरे कई हस्तियों की मौजूदगी में यह शोभा यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हुआ और सिलचर शहर में एक अनोखा माहौल देखने को मिला। कला संस्कृति से जुड़े कई संगठन कार्यकर्ताओं ने भी इस रैली में भाग लिया। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान से यह रैली निकलकर सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए वापस क्षेत्र में आकर संपन्न हुआ। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में बंगला नववर्ष के उद्यापन में सभी समुदाय के लोगों को एक मंच पर जुटते देखा गया। हालांकि बंगला नववर्ष का यह रैली था। बंगला नववर्ष उद्यापन किए जाने के लिए कई संगठन एकजुट हुए थे। इसी दौरान कई दूसरे समुदाय के लोग भी इस रैली में योगदान दिए, जिनमें नेपाली, मणिपुरी, मिजो, नागा, खासी व दूसरे कई समुदाय के कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। सर्व जाति के आधार पर तथा राष्ट्रीय एकता अखंडता को सामने रखते हुए बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन बराघाटी जो एक मेलबंधन का भूमिका निभा रही है, इसकी चित्र देखने को मिला है। सिलचर शहर में ऐसी रैली को देखते हुए आपसी भाईचारे का माहौल और भी मजबूत होने का उम्मीद जताया जा रहा है। এই উৎসবে আমরা আমাদের জাতীয়তাকে আমরা আরো দিয়ে রাখতে পারি। এই উৎসব সবার জন্য এবং সমস্ত মানব জাতির জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে এই উৎসব পালিত হচ্ছে। আমরা দেখলাম কালকে বাংলাদেশে যেভাবে এই উৎসবকে পালন করা হচ্ছে, নববর্ষকে স্বাগত জানানো হচ্ছে, এটা অবশ্যই একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এখানে কোনো ধরনের ভেদাভেদ নেই, সকলেই মিলে এই উৎসবকে আমরা পালিত করছি। আমি আজকের এই দিনটিতে আমরা সমগ্র বাঙালি জাতিকে এবং অবাঙালিদের অবশ্যই আমরা শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা ও প্রীতি সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আমরা অসুবিধা হয়েছে 5-10 মিনিট 15 মিনিটের মধ্যে শুরু হবে। এই ট্রেনিংগুলো আমাদের সবাই এখানে এসে যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেককে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে শুভ নববর্ষ। আমাদের আজকের শোভাযাত্রা নাগরপট্টি প্রেমতলা হয়ে অম্বিকাপট্টিতে ডান দিকে ঘুরে অম্বিকাপট্টি চার্চ
দূর সীমান্তবর্তী হয়ে আবার বঙ্গভবনে শেষ হবে। হ্যালো, আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে উপস্থিত কাছাড় কলেজের অধ্যক্ষ মনে করছি সবাইকে নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করছি এই বছর আমাদের সবার জন্য পুরো বিশ্বে শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাচ্ছি। আমরা কাছাড় কলেজের পক্ষ থেকে এতে সামিল হয়েছি। তো আমি বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনকে এই যে উদ্যোগ, ওরা গত বছর এই উদ্যোগ প্রবাহ যদিও তার স্রোতকে বারবার
আছে বাইক মনে যাবো Kutu-makutu, 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 sapari dana, kutu-makutu, kutu-makutu, sapari dana. जाहिर मजा बलिया ईमानदारी के टोलाई जो मन दिले मंजिया बातें करो तो बातें करो Palihendo mainama, dihendo gari bhakai pani tungo lakhaina. Palihendo mainama, lakhaina.